Iriston ragun der mekatjen der zuartei seiu, armaz zuar erbunat berzun beleste bin. Fendag me wachs. Es riesem menne ashasintel me wachs me finem. Wie er horsnes nach telikestite efirine radunala werd zu erkennens. Irsak zechete nevdeste hame. Mege çordeste skifa gadem. Ma hayungen qafsta se barta kejzegene qavme. Armazviu me ahuramazda. Udun kuftuy khurme. Agni paklovnik teke khurn çaxamda. Axamadam tevdeste. Madam jovedis uma hauman ya binat. Jak apiş yaftiye zaham. Stage sarıstı yuji çerestun din kurşadis fetçagenuse. Vadi feste mecmene farasta menuse sarıstı juar. Mene kodevenim assade xsay şep paramazı. Juaru Georgi Pobyedonosisi nomel. Ma اشتر بیره دیسک تایسی ما باست جورنش ما افته و ماج ایدودیس مولازاندون مناستی روما یه زخت است درستم آرکیتکتورا این کفینم منه ودای فینجستم و ما یا زخت درش دستم یا ایت در ناخور و آرکیتکتورا هرچه میدم که با خیزمت شگای درجه من افته زرون دولفت شوه دیتا یا نفته چیست فریسکات زرگ آلتارنی پریگرادای هودون رازداگ خورس کسان بستت شونج یول زرون در راگون در فریسکاتا و ما برید نیواستو که ویاس زرون دسته شترکاتچن جوارو دیس بیره ایسی ما باست و ما ستالینی خدک داریو که تلای هاردایمی و اربا کد توی اسم جا آخم لیگندا و کدو و ما آرماز جوار قام فی خلط تای کوی ما جوار تک برخود توید مدامن پیسمون فستا یه مسلی میناریو چی آخر کد تا آخم ساجن مدامن خالگ نفلر کاستسته من یا غسترم برستوی یوتر نو کیزاغنه آغاست من راجیم برستو فلا دیسا جوارو تنگ هیر ما منه زاجنن هفتم آش بیساگ یتکشه و دیس دین آگنی پاکلونیک تو ما زوراستریسکی ریلیگیاسنه دی اودون تانه پرخ کتا یه درسته ایراگلی ویتا و دیس من افدرنوس نوسه بیساگ پادجا خوزروی فتاروی راشدیس خشتی خشدیس ویزانتیسکی ایمپریایی ما بیره دیس یا فستی وقت آفته داردل کشون آمد بیره جرچه فلا آفته شبرته که زحمت سوینه پرخ کتا فستت سن باشد دیس یو دو شف صفحه کتا یو چیریس تارسکیلیکی آرمینیا ولته این تا شگات کافکاز ولته گنانی ما خالت در آخست است و ما مثلا فستت الباش دیس مثلا فچل دمردم نتجافت مثلا اودم یو سغدیس آرت نیشت خیلی ناخستین کتوی بیره نوسه مثلا یه کاخستین کتا کتیسیفون من دستاگیر تو دست ایواد ایت گورت مثلا یه کاخستین کتا تن کیزاغنه سنابجینی و ما کشی ساتیل تسن نپرخ کتا سارت ناخستین کتا مستی بیفسته آدم دیمارالیزاسا که خونچافت افساد نال سفندی خشم ما مجه دور نال وقت نپرخ سکوتا ما هیواد سریلی گادر یا کرونر شدی خگاگنستی یوشال دراز فسته ربنات کود توی باچاقستویه افتانیزه جن دست مساج از در نشدیم اوجی آرابته همون فیف زردسته دارتر آشدسته ما هایونگ در این قفستوی فراسته منوسه رباط دسته دلت بیلیسه در Լենինգորը պասյուլոկ մաֆացայցավգա արախ նaqուստարտամ ացբնատմա ձորբը մայուս խստստամ ծրախտայուս սխտամ ամա ախցոնտինադիստամ յաղոստլավգա մինդակայցիս նախորթեղ ֆիդոր էներգետիկա կախնանա խոստա ըտտամարախիզնդար ֆալատտամարախիզ գադարցաստա ախադնց ռասուղտ նֆթա բարզոնտ այվ բալաստա ալը խոզում բդրոն դիդինջթա ծիութը ծբարծբուր ծրծրաջզարակ զալդ նaqուստը Ձուարժագուն կայու ուիզնդ կոնդու, ֆալանաբացը մդիսկոտտա յա իստորի əmərադun xatracı dıstam kuvandonu bimma isen gordima. Ես սավանտաստը նուգարստ, ռաջյաս ծալցակ կոտտույ, յակարդին սարստույ մանգաղստ, յաբոնտը ծրմբրդվայ բիրը ադամ, ամա ացը մանգաղստը բն ֆաբադնց, արախամ սավնց բալծատտադար, արմազը ձուար կենեք սանթարմաս, արստրցետ ֆարաստա մնուսը, նմատ սավը իրստուն ռագունդր ձարտայ սայիվել. Yarıstad keyzağına ham yaz xəştətə şədisi mə ırdəgiyongu dis kald.
کدیبن امافته یا آغسته به مدر من یر با خیزنت در بیره دور تجی سفت من روسیسکی امپراتورسکی общество کرشدیس استسمنوسه انودسمه سه لمبنه گیرای دیارازه مهیوت آرسته ترشدست هیوت هادونی ولدر میدگیش فسته تاییس نفته یودونسته نیش کت یودون فلاو دسته در مماجه ای ساخم قنجینت هم در همی ودیس ترککتا افتسمنوس ترک ما پیرس خشد استاش زخدت خی و ما ورتا پیرسه که راخیزای اسکسانر دیگی و شبر در فنداگ اروپا ما یو هالت شدیس فنداگ مثلا کیزاغن قودیس آش فندکتا ما هم تایو ای خود مونزخن هم شارد سیول در تشگات سوانگ دالا آرانتیونگ پیرس آرانتیونگ و پیرس نیخی میدگ سکیفسکی آدم من فتجاگ پادجاختا چیسته هودون در دست سنم تا فارناواز سارمک فتجاگ سارمک دکاگ و آرشاکیسکی تیناستوی یا چینگو تفسی یوری سیرگیوش گوگلوی روخساگ ود دیساجه پروفیسور دیس و من بیره کستیس من آهامت نجما کوی کنوی اخصا زمنوسه رستو من و ما پیرس نخمه ویستینیان رستاجه راخشدیس تینیان واستوچنی ریمسکی امپیریا که اودون واست راخشدیس من و ما رستو من اوشل دارن راتوی لارگویسش زخطهی سوی که زغنه که گرجی اکتن سخی پاچاخی یادمان اودیس یول در دست زاویسیموی که خونم پیرستی ما واستوچنی ریمسکی امپیریا سوان دالا آبخاز یونگو دست سزخطه دیخی کد توی آبخاز زخطه پیرسکته ما واستوچنی ریمسکی امپیریا یوستینیان فشار دیس استایر تازه ما ستاسم سجاز ارتن آستاز و دیس امپراتور و یاسم بانتستیس ما دو خط یا امپریا ففل در کتا. Храм IX века – это невероятный раритет для Осетии. Он строился почти сразу после 843 года, конца иконоборчества в Византии. Храм выглядит необычно, хотя со стороны напоминает примитивную зальную церковь с внешней галереей. Его особенность именно в несоответствии экстерьера интерьеру. Храм выглядит как квадратный зал с 4 колоннами, к которому с востока приделаны 3 апсиды. Колонны в этом храме вроде бы были не нужны, можно было перекрыть его простым сводом, но строители пошли сложным путем. Вместо свода они поставили столбы, положили на них основание купольного барабана, но сам купол возводить не стали. Может показаться, что купол был, но не сохранился, однако искусствоведы утверждают, что купола не было изначально. Просто сделали круглый свод, а сверху все перекрыли двускатной кровлей. بیره سکتاجه شدی سام دیو مینافت سده افدای افدامازه ایراقلی بایستاتن ایرستاوتن سزخته ما چابیلی تندر شیط خی هادونیو تنقق دارت توی کیزانه قوا آدم درستی پیشتر دمرز دختو دسته ما پیرسکته رباش دسته میو سقی قالون رو ورد توی ما ایراقلی آدم من خاص راتا و ما سبن تسن کی نیکوال رات جنیس ما یلب و یولوم الکساندر خوندسته یده کاغوسه و دونن تا با فجرستا مثلا پراکلاتی و ما فلغست نو وقتا چی ما سنسر راتا آش زخته ما قاگان ورسیمه که با یومین از صدف جگامازه و ایرستاوتن فستوی آتسار الکساندر فتجاگو دیسوت میم فستوی و ما منن نزخت فشتم شمیراتا مثلا یومین از صده ارتک جگامازه فستم راتوی ما تا فستم کوختاری کن راتویم هیده فستم رادت توی آدمی خشن سوانگوارتا خوستاری رستون آرانتیونگ ورتا رو کردم برستوی شمی سزخته و مماخ زخته استادون نه مثلا قالون فیدوی ما و دیس خشته تا بنجو خی گاگنج بیره آدم بابن کد توی و دیسی جو هم و دونسته واینا ایستاریسکی آرخیف سانکت پیتربورگا بیره چینگو تستفست من ابزار و در ما مارک بلیوه چینگو درسته هودت تفست. Создав совершенно особую архитектурную композицию, архитектор попытался наделить ее и особым декоративным оформлением.
Колонны он украсил резными капителями, разделал профилировкой углы выше колонн, тромбом придал декоративную форму, заострив верх арочек и в дополнение ко всему, особо оттенил восточную часть здания алтарной преградой, представляющей ряд тонких, граненных колонн, с перекинутыми по ним арочками. Нижняя часть боковых пролетов преграды закрыта невысокими стеночками, а средняя – проход в алтарь. На алтарной преграде имеется роспись, одновременная с храмом, то есть относящаяся также к IX веку. Между арками нарисованы изображения святых, а внизу на стеночках кресты. Рисунок росписи нанесен кирпично-красной краской по тонкому слою штукатурки. Остальные стены армаза заштукатурены и покрыты незамысловатыми узорами, выполненными краской, что также оживляло интерьер. В купольных сооружениях полусфера купола, обычно поднятая над барабаном, то есть цилиндром, повышает среднюю часть здания. В интерьере создается активно воздействующая на зрителя вертикальная ось. Купол без барабана в значительной мере теряет эту способность, употребляясь простому сводчатому перекрытию, а пространство приближается к зальному. В армазе примечательно не только решение перекрытия купола без барабана, здесь чрезвычайно интересны и другие особенности. Например, галерея с севера, расположенная не на уровне пола, как обычно, а гораздо выше. Вход сюда имеется только снаружи, с западной стороны. ما خستم ارتك ميدا جاي قلقاقان باخورت منك أفدا دون تنبير رستقل فشد اسمه من زخل در زنه کچه تاقدی دون یا آرخیتکتورا کش و یو دیسا شگه در والا کسریت جوار کش ایستام هی خوزنو هم در من بازیلیکار با خیزنته مشال در پریدیل که خونمی پریدیل و ما وی فسته سارستوی وی در مجه ایس شال در پرستوله چرستون آرغوان تفایم بایدافته یبونو ما هیرن kad osnovnoj kešu ju Georginom vadineta jabonu disen der zatili dojet nomelwa varta jis shal dar bridele man arbakhizan dar judis prestol stema gagan kultay dar nishol bazadi siste dar nalst vartafta yala vars falama bazdadi smana shwenam hayf و دیسا که شگی در من تنگزاروند دورتاسته من اوشه آرن کشو والتارنی پریگرادا که خونمی نفته مایل باز دادیست اضافتن قلدم مایل بیره فشدیست دون فلوتر باز دادست من افته ارتای مثلا آخر گون دادم نماینچ من آشه نفته چیست قورس کسانه رازدک قورس کسانه یول زارود در مراغون در نفته ورته جودیست ماناخته چیست مولازانه چی ویم بایدون است سو خوس آدم و ملگ آدم سعید مگسکه آخیزنتم گسکه نارگسته تنگ استیج ولم از خیزنتم دی که زمانه قوه یه رسته جسه ریستاوراسا که کتویر بیرش در تفیس هفتیست من دور تای درونم باری لفته کشسته هودون در من کالدسته هفته بیرش در تجیه بناتن آل سپات دیست. Подкупольные столбы этого храма тоже не вполне обычны, они сильно сдвинуты в углы. Похоже, что изначально храм не имел алтарной перегородки, но позже, в более строгие эпохи, ее пришлось добавить. Но вставить ее оказалось некуда. Пришлось встраивать ее между восточной стенкой и восточной парой столбов. С другой стороны, с чего бы в IX веке строить храм без перегородки. Церковь невелика и скромна, но вглядевшись, обнаруживаешь здесь руку незаурядного и самобытного мастера. Решение задания очень своеобразно, квадратное в плане, оно имеет внутри 4 колонны, над которыми перекинуты арки. По углам имеются небольшие орочки, так называемые тромбы. Тромбы создают переход от квадрата, образованного между столбами к кругу основания купола. Купол, ныне сильно поврежденный, барабана не имел, и его полусфера опиралась на столбы. Здание было перекрыто двухскатной кровлей, и наличие купола в наружных массах не было выражено. Красная краска в армазе применена и на фасадах, но там ею были оттенены отдельные декоративные элементы,
а именно арки южного фасада и наличник восточного окна, сохранившие до ныне слабые ее следы. В X веке эта интересная церковь была с юга и с запада обнесена обходом, прикрывшим ее декоративно оформленный вход. Կոդին նածուարտը ավտար մազծուարտարն ամենգե կավրիստավրացի կյանեն, ծամայ աղամ ունիկալուն ամա իստորիուն ծրծավեն մանık գալա, ուլ նաբունալը վարդկարումը բախացա, նարադուն ֆիմպալտմա էфирը. Убор интерьера храма был предметом особого внимания уже в V-VII веках. Четкость и ясность построения архитектурных форм памятников этого времени оттеняются великолепной кладкой стен, выполненной чисто тесенными квадрами. Поверхность такой стены является самоценным художественным элементом в общем решении здания. Наряду с этим в интерьере сооружения использовались приемы, создающие красочные эффекты. Основное красочное пятно в виде сюжетной композиции, выполненной мозаикой, цветными кубиками, находилось в конце главного алтаря. Кроме того, подчеркивалась краской и сама кладка стен и проемов, по швам были нанесены красной, белой и черной краской сплошные пунктиром или точками линии. В VIII-IX веках, когда на смену кладки стен, выполненной чисто тесанными и неровной формы камнями, прием оштукатуривания стен должен был получить широкое распространение, и узоры краской теперь начали наносить по штукатурке.